mingi wamekuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya kazi katika hii nchi, lakini wanaongea na hawawezi peana rekodi yao, ile kazi ambayo walifanya wakati walipata nafasi. Wewe umefika miaka 70, umekuwa minister kwa 40 years. Alikuja hapa Nyakach, mumewahi kumwona mwingine? Umepata nafasi kubwa ya kukua pale nchini, lakini ile mambo tunafikiria na ile tunakumbuka ni watoto wetu wakiuawa. Sasa sisi, President amesema pamoja na baba na Dr. Buru ya kwamba wale watu wote ambao waliumia ama kufa katika maandamano tunapata fidia kwao. Badala ya kusupport hiyo, wewe unaandika barua ya kupinga. Kwani unataka namna gani? Lazima tufidie wale watu wetu ambao walipatwa na majeraha. Hauwezi kurudisha maisha, lakini lazima tuwapatie kitu.